Wow, this is my chicken. Wow, thank you Lord. Dungan sila kaon guys. 8 ra ka buok pero at least nadugangan og 4. Arinok. Yan ila. Gibitoy. Ay nako. Enjoy your food. Oy, ay hadlok. Sige sige kaon, kaon. So, karon guys, nakaitlog sila 5. 5 ka buok. Kaya gahapon pa man naabot ang upat. Ay nak mga good kay ni akong mga chicken. Yan lang. Nami na sila balay. Blurred. Na. 8 na kabuk among chicken. Mao na bag-o. Dan nakakuha ko 3 egg today. Ari na siya. Na, tongtong na si chicken. Bagong ligo. Na, oops, malaking as. 4 na kabuk among chicken. 8 na kabuk among chicken.